Jesus? Are you in? Unsay incentives ni Ginoong Hesus? Ingon ang Juan 4:34, akong pagkaon, pagtuman o paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Oh, mao day na yang incentive. So, ayaw sa pag-una no, human na usa. Ayaw sa pag-una og human. Human na usa kay wa pa mahuman ang Ginoo nato. Doon na pay purpose ang kinabuhi nato diha sa Ginoo. Okay. So, dugang announcement ang atong hindang Men Fellowship 13 and 14 September. Hapit na inyong Men Fellowship. So, i-meeting mo kinsay na adire available nga mga men September 13 ug 14. Fellowship na sa mga tatay sa hindang Assemblies of God. Then atiman ang atong mga savings no, Children Fellowship September 8 diri ang mga children dahil taga-baybay nga moari si Ma'am Sally. Then women padayon ang atong savings para makaubanta December 7 pod ang atong women ngadto ta sa Vista Beach Resort. Gina makauban ang tanang women. Oh, paspasan nato atong savings. Okay. Para dili na ta problema inig akto na pareho sa una nakauban gyud ta. So youth, padayon po ang inyong savings kay naapod mo'y 26 to 27 sa kuan. Daang lungsod. Okay. So mao to atong mga announcement mga igsuon. Okay. Are you in? Okay. So atong i-recap ang atong wali atong Domingo. Sa Are You In? So, sa ganito, upat ka sensor sa kinabuhi nato ang atong side mirror. Ang naglitrang letter N. Kay daghan tag mga blind curves, mga blind spots ahead. Nga giingon nga, be watchful, kay naay blind curve sa unahan, avoid incidents. Okay, number 1 nga, I-in is investment. So, ang Dios naga-invest nato og daghang mga butang sa atong kinabuhi. Kusog, kinabuhi, gininhawa, talent, gi-invest na sa Ginoo nato. So, ang pangutana, nalugi ba ang Dios nimo? Or nakaganansya ba ang Ginoo nato? So, naara na nato no og sa Ginoo. Ganansya ba ang Ginoo or nalugi ba siya nato? Ikaduha nga I-in is involved. So, nganong daghan may dili mo involved? Kinahanglan nga mo involve gyud kay mauwaw ta nga makiglingkod-lingkod ra ta. Darong dili malugi nato ang Ginoo, mo involve ta sa buluhaton. Nganong mo involve man ta tungod kay siya ang atong hari sa tanang hari. Mauwaw ta nga magsige ra ta lingkod-lingkod nga wa tay agi. Then ikaduha, gibayran ta. Dili lang minilyon kundi ang iyag yung anak mo igi hala dito sa cross para nimo og para nako. Ikatulo, daghang alanhinon jutay ra ang mag-aani. Mao na nga we must get involved sa buluhaton sa Ginoo. Nganong daghan ang pwede dili mo involved? Ang ikatulo nga I-in, kulang og incentives. No, naay mga motibo. Di lang ta mo trabaho diha oy wa man tay incentives diha o matay suhol. Mubalhin ta diha o matay support. Inana. So, mana ang motibo incentives. Pero unsay giingon sa Ginoo, ang akong incentives mao ang paghuman sa buluhaton sa Dios. So, ayaw una-una og human. So, kung mo involve ka do na kay incentives, dunay increase. God knows our needs. Mo increase siya sa imong kinabuhi, mo increase siya sa imong panginabuhi, hasta pa sa imong pamilya. Nganuman tungod kay dunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao to ang upat ka side mirror sa atong kinabuhi nga we must in. Are you in? So, ingon ana ang pulong sa Ginoo adtong Domingo nga nagahulagway nato nga kinahanglan mo involve ta aron mo increase siya, mohatag siya incentives. Then panalanginan niya ang tibuok nato nga panimalay, not only money pero sa tanang asperto sa atong kinabuhi iyan ang ipanalangin nato. Amen. So mao to ang atong wali adtong unang Domingo. Now we come now to our message karon. Okay. Ang atong mensahe karon mga igsuon is
A life filtered by the Word of God. Filtered. Okay. Ang kinabuhi nga sala, gisaan. Giayo, gihipno, aron maanindot ang dagan sa atong maayong panglawas. Okay. Sa part sa lawas, kinsa may musala sa tanang hugaw sa atong lawas? Ang kidney. Ang kidney. Mao na musala. Saan ba? Salaan. Mao na filter. Pag magsige ka og take-in sa mga pagkaon nga makadaot sa imong lawas, ang una mo bigay, ang imong kidney. Kanang sikag inom og soft drink, sikag inom og kanang mga drinks bitaw nga dili ka kapuyon. Unsay nga ni ana? Mga energy drinks, then kanang juice kanang mga makahubog nga mga ilimnon. Kanang tanang klase sa makahubog nga mga ilimnon, kanang sobra kang suka, tanan. Okay, ang una mo bigay ni ana is ang kidney. Filter, mao nay salaan sa atong lawas. Pag ang kidney mo bigay na sa imong lawas, delikado na. Kay siya may musala sa tanang hugaw sa imong lawas. So, maay nang tubig ray makasulod no sa atong lawas kay kuan to siya mahugasan. So, sa atong spiritual life, we need filter by the Word of God. Para manindot ang dagan sa atong kinabuhi. Kay gisala sa pulong sa Dios ang mga dili maayo sa atong kinabuhi. Unsa man kinaiya nimo salaon na sa pulong sa Dios. Imong bisyo, imong sala, tanan nga dili maayo. Gianam-anam og sala. Para mamaayo ang dagan. Gianam-anam para maanindot ang dagan sa imo ug sa akong kinabuhi. Like for example, kaning FB bitaw, pwede imong i-filter imong profile. Manilimbong ka. Nagwapa lagi to siya dito sa profile, no? Pag abot sa personal, magdili ni Mao. Magdili ni Mao, ni tago na lang siya kay masig magkita ay sila. Gwapa man to dito. So, gi-filtered siya para magwapa. Makeover ba? Daghan naman gurong mga pasikot-sikot ron. So, ingon ana. So, ang Salmo 119, okay, Salmo 119. This is the longest verse. We have 176 verses sa Salmo 119. 176 verses, but we take only one. Okay. Ang Salmo, nagkumbinsi nato kung unsa gyud ka importante ang pulong sa Dios. Nga tagaan nato og priority sa atong kinabuhi. Kay mao ni musala sa tanang dili maayo sa atong kinabuhi. Unsa may salaon niya? Unsa may salaon? Unsa may sanay mag-agon? Unsa may ag-agon sa Ginoo sa iyang pulong sa atong kinabuhi? Sa mga kinaiya nato mga batasan, sa may salaon niya? Depression. Mao ni kusog karon, depression. Gamay ra gani kagulan mga magtubok na. So depression, salaon ni siya sa pulong sa stress. Kanunay ka maguol, kanunay ka bugat ba imong kasing-kasing nya ingon ang pulong sa Dios kanang nakapabugat nimo buhiin na. Kanang nakapabugat. Nya unsaon na lamang imong bana imong asawa bugat. So man atong buhian. Iampo daw. Sige. Iampo na to. Kanang mga butang nga nakabugat nimo buhiin na. Mao na siya. Unsa man? Taguol. Kabalaka, pagduha-duha, kahadlok, kaluya sa pagpangalagad, pagdumot, kasuko, kasina, pagkadili maayo, mao ni mga salaon sa pulong sa Dios. So ingon ang Salmo 119, Salmo 119, versikulo 105. Hagoy kalisod ba dai ning Bisaya ba? Nanarabay subject gyros Bisaya mo ni gilisdan sa mga estudyante kay Bisaya. Salmo 119 versikulo 105 mao nag-ingon, ang imong pulong mao'y suga
nga nagatultol kanako og maoy kahayag sa akong agianan. Oh. The word of God is a lamp to my feet and a light to my path. Ang lamparahan. Oh, nagsulti nga ug asa natakaron dapita. And we have to know the starting point of our life. Kinahanglan kahibaw ka, diin ka nagsugod. Oh, diin ka nagikan sa imong starting point, sa imong destinasyon, sa imong kinabuhi. Na straight pa ba na? Or nasigsag road ba na? Or nagtuyok-tuyok na bala ng panining kinabuhi Nagbalik-balik la ang mga rason, nagbalik-balik la ang mga problema. Oh, asa gadtong kahataan ni? Nga mga kaluya nato. Example sa starting point mga igsuon. Kung naay usa ka tawo nga dili nila mailhan ang ilang tinuod nga ginikanan, ikaw karon kung nakaila ka sa tinuod nimong ginikanan, you are blessed. Panalanginan kas Ginoo, i-bless na kas Ginoo kay nailhan nimo og diin kagikan. Pero ang uban nagapangita kanunay. Kinsa gyud ang ilang tinuod nga ginikanan. Oh, bisan pa og giatiman sila maayo sa nagsagop nila, pinangga sila, but still hawang, dunay vacuum. Oh, ang ilang kasing-kasing. Oh, kay wa pa man nila makit-i ang tinuod nila nga gigikanan. Oh. So mao na nga ang tinuod yun nila nga kagikan. So, sa dihang mahibalo na sila, nakakita na sila sa starting point sa ilang kinabuhi. Na mao din ni akong ginikanan. Now, mausa ba nga itong spiritual life, no? Sa dihang nahimugso ta sa tiilan sa Dios, sa dihang wala pa ka na mahimugso sa tiilan sa Dios, parang nagtuyok-tuyok ang imong kinabuhi. Murag way tumong. Oh, murag hawang, murag kapoy, murag inig ka Domingo, murag tag kanang wala pa makaila sa Ginoo gyud ba? Makaingon ka nga, asa man pug ko karon kaharong Domingo ha? Adto siguro ko sa bidyokihan, adto ba ko sa buwangan, adto ba ko sa asa man ko paingon, mura magilaay ko. Nana, mura nagtuyok-tuyok ang imong kinabuhi kay wala li kay tumong. Kasi wala pa kakaila sa tinuod nga Dios nga imong gialagaran. Pag nakahimugso na ka sa ilan sa Dios, doon na direction, destinasyon sa imong kinabuhi. Dahil you know the starting point of your life. Di arade ay, nakitaan na naho. So karon kay Kristohanon ako, I have to prepare myself nga magsimba nako. O inana, nana kay direction, nana kay tumong. Mao na mga igsuon nga, kahibalo jud ka sa atong starting point sa atong kinabuhi. Example sa businessman mga igsuon, good start. Dunay maayong pagsugod. Ngano man, dako ang iyang investment, dako ang iyang gipuhunan. So, sa ngadto-ngadto, nga pila ka tuig, pila ka buwan, nadato siya kadiyot. Habang naglakaw ang mga adlaw, parang palugi na. Parang palugi na ang iyang business. So, mauna nga, mo declare og bankruptcy. The starting point is loss. Oh. So mao na nga sa atong kinabuhi, sa atong Kristohanong kinabuhi, ayaw gyud pag hinahinay lamang ang dagan. Hinahinay ra para sa business. Hinahinay lamang. Kay kung magsiga-siga pug ka, mura pug kag kugon nga napaong og kalit. Siga pa kay ang kugon, pagkapaong po niyo paong pod. So hinahinay ra ang dagan. Hinahinay para dili ka ma-loss sa imong starting point sa imong kinabuhi. Pareho sa among business ni Pastor, dako ka yung puhunan. Grabing puhunan, oy, dako ka adyo. Nagtukod og restaurant. Buti siya nakahinomdom sa restaurant nga food house restaurant. Amo to dito. Diha dapit sa kanang bitawng Lucky 99 sa una o kanang diha kilid. Naghanang gi-invest na mo 150,000 investment sa food house. So, kusog man, pilmiro. Nagkabuang naman ang among kusinero, so ako na po'y naging kusinira. Padayon gihapon. Mato nga kadugayan, akong giuli ang TV, akong giuli ang motor, akong giuli ang mga freezer, wag yun may kabayad adto. Then,
Naapod mi studio sa atbang, so time will come na nagsugod man mi sa pinakataas. Paingon mi sa ubos. We declare bankruptcy. Parang di mi magukod sa BIR. Oh, mao na style ron. I-declare di mo bankruptcy para ma-close ang imong ngan dito sa BIR, then i-change sa po ni mo glaingan. O, mao na karong Pixelite Studio dili na RG. Kay amo man tong ngan. O, ni-declare og bankruptcy, wala na kabayad sa BIR, wala na kasweldo sa mga tao, wala na tanan, makaabang, wala na. So, our starting point is lost. So, ingon ana mga igsuon, hinay-hinay lang ang dagan. Hinay-hinay. Hinapasay mo pong pagpangalagad sa Ginoo, hinay-hinay lamang. Kung dili di mo kaya maka-attend og prayer meeting, ano imo mampugson? Oh, kay hindi mo kakabakod nga ma-attend yung prayer meeting nga bisag hilantan ka. Over na po imong kadasig no. O ina pero kaya nimo dool raman ngano hindi ba ka ma-attend? Hinahinay lamang, ug di po ka kasimba kay nanganak imong asawa, nanganak imong baboy, pwede mag-asawa biyaan no og mga anak, pero ang baboy dili. Kay dakog investment ang baboy. Sa asawa, dako po nag-investment. Okay. Oh, ang baboy good importante. So, mao na mga igsuon nga sa atong kinabuhi, serving God is just like a business. Oh, pagsugod lang og hinay-hinay. Hinay-hinay lamang. Kaysa magkadyo-kadyo ka unya mapawong ka. Hinay lamang. So inana pod. So but God says in Juan 1:12, apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. O di araman di ay mga anak man di ay tas Ginoo, ngano man nga magsigi magkaguol og kabalaka. Grabe ang pabor nato no nga gihatag sa Ginoo nato. Anak gani ta, manununod ta. We are the heirs of Christ. Manununod. Sikat na gani kag amigo ra kas mayor, congressman, gobernador, ara nang sikatan nimo, ara nakahambog. Kana pa bang anak kas Ginoo? Di ka oy. Di ba ko basta-basta? Kita mga Kristohanon, di basta-basta oy. Nay magbugal-bugal nato, dili basta-basta na. Ano man? Anak tas Ginoo. Anak tas Ginoo, to palakpakan natong buhi nga Dios. Dili basta-basta nay magbugal-bugal, nay magbinuang nato. Dili gyud. Ayaw gyud mo jaga-jaga sa mga born again, sa mga Kristohanon. Kay unsa to sigingon sa unang wali? Mga santos, we are the saints. We are the living saints of Christ. Mga buhi ta nga mga santos diya sa Ginoo. Mao na nga pag mubuhat gani mong sala, hinumdumi gyud diri kanunay nga, agoy santos ra baga jud ko nga buhi. Dili patay. Nanong pakaulawan man gyud naho sa Ginoong Hesus. Inaana mga igsuon. So, muklaim sa mga bahandi na atay otoridad na muklaim sa mga bahandi kay manununod ta ni Ginoong Hesus. Oh, tungod sa atong paglakaw nga lamdag sa kabubuton sa Dios. Dili talugi nga atong nailhan si Ginoong Hesus nga mao'y atong amahan. Dili hawang kay nakailata sa tinuod nato nga amahan nga atoa sa langit. Tungod kay ang pulong sa Dios mao'y suga sa atong lamparahan. Oh, kahayag sa atong mga tiil, mga plano, mga desisyon sa kinabuhi, ang pulong sa Dios mo sala gyud, mo filter sa atong kinabuhi. Inana gid mga igsoon. Oh, sa English dira atong basahon sa 119 verse 105, your word is a lamp to my feet, no? Your word is a guide and a light to my path. Oh, suga sa akong agianan. Lisod maglakaw og ngit-ngit mga igsoon. Okay, atong kuha og meaning ang path. Okay, path. Okay na. Agiana na siya. Ingon dire, ang imong kahayag o Dios mo'y suga sa akong agianan. Path. Okay, atong kuha ng path. Letter P. Ang letter P nato. Letter P, purpose. Oh. Dunay duha ka importanteng adlaw sa imo ug sa akong kinabuhi. Duha ka importanteng adlaw. The day when you born and the day when you die. Oh, mao ni duha ka importanteng adlaw sa atong kinabuhi. Sa adlaw nga kita gihimugso biologically sa atong inahan,
ug sa adlaw nga mamatay ta physically. Mao na duha ka importanteng adlaw. Sayang og walay purpose ang imo ug ang akong kinabuhi, no? Oh, mga pangutana ka. Nganong natawo man ko nining kinabuhi ah? Nganong natawo man ko nining kalibutana? Nganong nabuhi man ko nining kalibutana? Mukumplay ra ba ko sa cycle of life? Unsa may cycle of life? Natawo ko, gibuhi ko sa akong ginikanan, gipa-eskwela ko, nahuman ko, naminjo ko, nalarbaho ko, nanganak ko, nangapo ko, natiguan ko, dinamatay ko, human! Inana ba ang cycle sa kinabuhi? Yes, inana. Pero, ang atong lawas mga igsuon, nadugta ra ni sementeryo. Wa ni kabilinggan ning lawasa, kay kaharaman ni. Pero ang atong kalag, mo na mo atubang sa hukom. Now, if you don't know the starting point of your life and you don't have purpose in life, you do not know where to go after our life here in this world. Di ba? Kung wala ka kahibaw, kung diin ka nagsugod sa imong pagpangalagad, ug wala ka kahibaon sa tumong sa imong kinabuhi, diha sa imong pagpangalagad, human sa kamatayon, wala ka kahibalo ug asa ka paingon. Langit ba kag impierno ba? Why purgatorio sa Biblia? Why purgatorio? Langit ra gyud nag-impierno. Why venial, why mortal? Ang sala gamay man o madato, that's a sin. Sala na gamay o dato, sala yun na. Bisan pag gamay ra, sala na siya. So mao na nga kinahanglan sa atong kinabuhi, doon na tayo purpose, doon ay tumong ang atong kinabuhi. Kinahanglan nga salaon sa Ginoo diha sa iyang pulong ang atong mga kinaiya o kinabuhi diha sa atong pagpangalagad. That's letter P. Then ang letter A, attitude. Kinaiya og batasan, ni filter na pud ni, gisala na pud ni sa pulong sa Dios. Oh, atong mga dili maayo nga kinaiya og batasan para malampuson ang purpose sa kinabuhi nato diha sa Ginoo. Our attitude is our internal compass. Mao ni giya sa nindot nga kaugmaon kining atong maayong pamatasan. Godly attitude, Diyos nun nga kinaiya, righteous attitude, matarong nga kinaiya, bisan pag unsa pa nimo ka bright siguro, no? Unsa pa nimo ka bright, daghan pa ka og mga talent, professional ka, pagkadaghan nimo og certificates, pagkadaghan nimo og awards, pagkadaghan nimo og diploma, banggiitan ka nga magwawali or knowing sa Biblia, bali-balihon pa ang Biblia, kamaog yun, haniti, mo debate, pero dili filtered sa pulong sa Dios ang imong kinaiya, nothing will happen to you. Inana gid na. Pag dili gisala sa Ginoo ang imong kinabi sa pag-unsa pa nimo kasikat sa kalibutan, pag majabok ka sa imong batasan, jabog yun ang tanan. Mao nay problema ron sa mga bisan sa mga pastors. Mao nay problema ron nga kining kinaiya gyud importante. So sayang ang tanan kung dili ta makaambit sa Dios nun nga kinaiya. Yes, wala man moingon ang Ginoo nga maambit nato ang iyang pagkagamhanan. Ang ingon sa Ginoo, makaambit man lang mo sa Dios nun nga kinaiya. Dios nun nga kinaiya. Dili man pod pwede nga dili ta masuko. Masuko ta. Kung natay angay nga kasukan. Pero ayaw pagpakasala sa dihang nasuko ka. Kasuko lamang sa imong gikasukan. Pero beyond that nga manungo na ka, manghimaraot na ka, sala na na. O, nasuko man gani si Ginoong Hesus, kita pa ka. O masuko ta. Pero ibutang na to sa sakto nga lugar, no. Sayang ang tanan. So ang pinakapasubo na gyud sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, mga igsuon kanang haniti bitaw ka sa Biblia, well versed ka sa Biblia, pero sayang og way ka usaban sa imong kinabuhi. Dili makita ba sa Ginoo nga nausab gyud ka. Sayang kaayo. Mo, sayang. So mao na nga
Salaon gyud sa Ginoo ang atong mga kinaiya og batasan, filtered. Ngano man, ako ang kag magtuno kag gulay, di ba maimong kupusan ang high-tech na maruno kina na may galingan, dawat ra tag tuno, pero dire kasagaran magkagod ra ko. Oh, na may daghang lubi. Lisod pug magputo ka or mag-utan ka nga imong iapil ang sapal. Salaon yun na nimo, di ba sagapsat? Inana atong kinabuhi mga igsuon. Sagapsat ang atong kinabuhi og dili ta magpasala sa pulong sa Dios. Mao na siya ang attitude, importante gyud ang attitude kay bisag asa pa ka mo abot nining sulok-sulok sa kalibutan. Kay mao nay atong internal compass, pag maayo ang imong attitude, there you are. I-bless gyud ka bisan asa pa ka. I-bless ka sa Ginoo. Okay, letter T. Letter T. Truth. Kamatuoran. Barog sa kamatuoran, pangitaang kamatuoran, pandaya ang kamatuoran. Kay mao ni mupahawa sa tanang kangit-ngit sa atong kinabuhi. Kining kamatuoran. Pinakalisod, pagbarog sa kamatuoran. Lisod, oy. Lisod kung mubarog ka sa kamatuoran. Pero, mao na ikabubuton sa Ginoo. Bisan unsa kalisod, bisan unsa kapait, pabilin sa kamatuoran. Pabilin sa kamatuoran. Kay mao na imong starting point sa imong kinabuhi. Okay. Mukuha tag istorya ni Haring David. Istorya sa taha ni Haring David. Bisag nakabati na mo sa story ni Haring David, so ato ring i-recap karon. Okay. Si Haring David, mga igsuon, gitawag ni siya og a man after God's own heart. Kanang tao nga duol gyud sa dughan sa Ginoo. Kanang nahigugma gyud maayo si Haring David, oy, in love siya sa Ginoo. He is very in love sa Ginoo. Oh. Pero niabot gyud ang panahon nga nakasala siya. Oh, perting in love niya sa Ginoo. Kini si Haring David, mga igsuon, hari ni siya sa nagpanon nga sundalo. Nya kini si Haring David, dugay mo mata. Kana mga dugay mo mata, mga hari na sila. Mga hari. Oh, dugay mo mata. Samtang ang iyang mga sundalo tuana sa gira, si Haring David nagpatulog-tulog pa siya kay hari god. Samtang hingmata na si Haring David, nidungaw siya sa bintana o makadiyot. Kana bang mumatata nga murag muli-li po tag gamay sa bintana. Nakitaan man niya si Batsiba nga nagtapis og tuwalya. Oh, si Batsiba. Gupaha siguro ni si Batsiba no kay nahulog man gyud siya. Mo to nga samtang kini po si Batsiba, siguro kung wa siya nagbalik-balik sa bintana, dito silipon ni Haring David. Kani laging babae kay maninintal, gining babae, no? Mostly gyud sa mga babae maninintal. Mao na nga mahulog yun ni mga laki. Mao na mga igsuon nga pagbantay gyud mo sa mga babae. Kay babae na gani mo lihok, lupig gyud mo. Ilaang gyud mo. Labi na gusto gyud ang babae, nalaangon gyud ka. So, mao na mga igsuon nga, giingon diha nga, in every failure of man, there's a woman behind. Vice versa, in every failure of a woman, there's a man behind. So, naagyoy nagpahipi. Sa matag kahagbaan sa laki, naagyoy babae nga nagpahipi. Nahagba si Haring David. Kaya nagpaso-paso siguro ni Batsiba, nagtapis og tuwalya. Nang kay si Haring David, bagong mata, hingdungaw sa bintana. Karon, hanip ang pagkatrabaho ni Haring David, hanip yun. Iyang una-una, there's nothing hidden from the loving eyes of God. Tuod, way nakakita, pero ang mahigugmaong mata sa Ginoo, nakakita nimo og nako. Bisa pag di ka musultis imong asawa, di ka musultis imong bana, di ka musultis pastor, di ka musultis imong kaigsunan, imo ra gyud na, hanip yun ang imong pagpakasala. Ang Dios, mga igsuon, nakakita nimo kay dakog mata. No, nakakita, di yun na malinaw. Karon, dito na mga sundalo, gipapauli niya ang bana ni Batsiba. Kay hari gud siya may leader, siya may pinakakuan. Hinguli ang bana ni Batsiba nga si Urias. Pag uli ni Urias, so nakahigda si Urias og one night sa iyang asawa. Ipabalik na po niya. Pagbalik na nga tos gira,
giingnan niya ang ubang sundalo nga ibutang si Urias sa front line sa gira para mamatay si Urias. So hanip gyapon no, hanip ang iyang pagkatrabaho. Mao na mga igsuon nga sa ngadto-ngadto nakuha niya si Batsiba kay namatay naman si Urias kay gibutang man niya sa front line sa gira. So iya gyapon tong utok. Iya tong utok nga murabag iyang panalipdan ang iyang sala. Pero klaro na kaadyo. So habang naglakaw ang mga bulan, mga katuigan sa pagdumala niya sa gingharian, natunglog yun si Haring David. Oh, natunglo siya. Pero, hingabot ang panahon mga igsuon nga naiusa ka propeta, si Propeta Nathan. Oh, si Propeta Nathan, nagmaisugon yun. Nagmaisugon yun doog sulti ni Haring David. Usahay kita no, mahadlok ta no, pwede man unta to si Nathan iyang pugutan sa liog. Kayong hauna, di ba diri sa kalibutan kung may makakita sa imong sala, labi na sa mga politiko, kung anon magyug ka, parang way makahibawan niya to ni Patyon. O inana, kadto pwede buhaton to ni Haring David. Pero si Haring David, ang atong basahon diya sa ikaduhang Samuel 12:13, nagpaubos yun si Haring David. Napatigbabaw yun ang kamatuoran. Negative yun ang kamatuoran. Niingon siya diha nga, miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo, giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala, og dili kaniya Patyon. Patyon gud ayon tato no? Nagpaubos yun si Haring David. Wa siya kaipsot sa pagsulti ni Nathan niya nga nakasala ka sa Ginoo, nakita gyud na. Oh, siya Nathan ra gyud mo nakaako og sulti ni Haring David ni adto. So adtong tungura tinuod nakasala si Haring David pero ni patigbabaw negative gyud ang kamatuoran. Sa dihang nagsugod ka sa imong pagpangalagad mo na imong starting point. Nakasala man kas imong asawa, nakasala man kas imong bana, nakasala man kas imong ginikanan, nakasala man kas imong anak. Kung tinawag kas Ginoo, ang imong starting point na nakaila kas Ginoo mo gitid gyud ang kamatuoran. Ni paubos gyud si Haring David. Yes, nakasala os Ginoo. Ni paubos gyud siya ug nibalik gyud siya sa tiilan sa Ginoo. Duha ka sala ang iyang nahimo adto. Nahimo siyang adulterer, nahimo siyang murderer. Ngano man? Katong pagpapatay niya ngadto nga ipabutang sa frontline ang bana ni Batsiba. Oh, utok man to'y naglihok niya. So inana mga igsuon nga kung mopatigbabaw ang kamatuoran sa imong kinabuhi, bisag sirto balintong pa imong sala diri sa kalibutan. Mangita gyud kas kamatuoran nga Ginoo, pasaylo ako. Naagad tay mga kasaypanan nga usay musipyata sa atong pagpangalagad. Pero kung nakagamot ang kamatuoran sa imong kinabuhi og na-filtered ka, nasala ka sa pulong sa Dios, bisan unsa pa nimo kahagba sa imong pagpangalagad, mugitib gyud, sprout gyud ang kamatuoran sa imong kinabuhi, mubalik gyud ka sa ilan sa Ginoo. Atong palakpakan na atong buhi nga Dios. Grabe. Grabe si Haring David. Dili basta-basta ang sala ni Haring David. Pero nagpaubos gyud siya sa Ginoo. Yes, nakasala ko. Oh, kay kung dunay tao adto nga kuan og sulti ni Haring David, pwede man to niya tipion. Pero grabe gyud si Nathan gigamit gyud sa Ginoo nga dunay kaisog sa pagsulti. Mao na mga igsuon kung makakita man ka sa imong igsuon nga nagpakasala. Don't hesitate nga imo siyang tambagan. Imo siyang istoryahon. Aron mahimo kang Nathan nga dunay kaisog ba? Dunay kaisog. Di kay magpakahilom ka. Maunay problema sa atong nasud karon. The good persons are remain silent. That's why nidako ang problema sa kalibutan. Ngano man nagpabilin nga silent ang mga tao nga mga maayo. Tungod kay tipion man lagi. Maunay nahitabo karon sa atong kalibutan. Mao na nga bisan hanip ang pagkatrabaho ni Haring David sa iyang mga plano, nagpatigbabaw jud ang kamatuoran sa iyang kinabuhi. Ni surrender jud siya sa Ginoo. Og sa dihang ni surrender si Haring David,
daghang na panalanginan. Inana mga igsuon, mo surrender ganita kung makasala ganita sa Ginoo, daghang maangin, daghang madamay, pero mo surrender kas Ginoo, daghang mapanalanginan. Ingon ana ang mahitabo, madamay ang tanan ug daghang po'y mapanalanginan sa kinabuhi. Mao na mga igsuon nga si Haring David, grabe ang iyang experience. He is the man after God's own heart. Pagkaduol gayud niya sa Ginoo, magpauraray gyud siya sa dughan sa Ginoo, very much in love sa Ginoo. Mao to nga ang kamatuoran ni sigbabaw gyud sa iyang kinabuhi nga bisan unsaon pagtabon sa iyang sala, mopatigbabaw gyud ang kamatuoran. Mo-confess gyud siya nga nakasala gyud siya. So inana mga igsuon sa atong kinabuhi. Nay time nga makasala gyud ta. Siguro nasipyat ka wa nimo tuyua or unsa ba, pero mubalik yung kasiilan sa Ginoo. Nga naman, ang imong starting point sa diha nga nakaila ka sa Ginoo. Mao to imong patigbabaw mga igsuon. Now, humana ka sa tumong. Sa imong pagkakristohanon, doon na kay tumong. Then, sa imong pagkakristohanon, gisala nas Ginoo ang imong kinaiya. Maayo na kag kinaiya og batasan. Doon na mga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Then, sa dihang gisala na kas Ginoo, nakabato na kag kamatuoran. Nga bisag unsaon pag kusok-kuso sa bagyo sa imong kinabuhi, mahagba naman ka, madagma naman ka, mubakod yung ka tungod sa kamatuoran nga imong na ilhan diha sa Ginoo. Okay na ang dagan sa imong kinabuhi, pero dili pa na okay mga igsuon. We come now to letter H. Letter H. So, we need help. Help. Kinahanglan nga, Ginoo, wala gyud ko'y mahimo kung wala ka. Bisan unsa pa nato ka maalamon, unsa pa nato ka talented, ka manggiitan, kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo. We need help nga makakontinue ta, makapadayon ta sa kabag-uhan sa atong kinabuhi nga gisala sa Ginoo, nga atong tumong, ang atong attitude kinaiya, ang atong pagtuo nga kamatuoran na atos kamatuoran. Unsaon maning tulo nato kung way tabang sa Ginoo, we need help from God. Sa panahon nga sa kalisdanan, ayaw palayo. Kasi sa panahon ni Haring David, sa nakasala siya, he was drafted. Nakalayo siya sa Ginoo, nahagba siya, wala na siya gana sa pagpangalagad. Pero sa dihang niabot ang propeta nga si Nathan, ni confess siya nga nakasala siya, ang tanan nga mga pagpalayo niya, ang tanan nga kaluya sa iyang kinabuhi, ang tanan nga mga dili maayo, gibakod siya sa Ginoo. Nangayo siyang tabang sa Ginoo. Mauna mga igsuon, sa panahon nga sa kalisdanan, ayaw palayo sa Ginoo. Ayaw tungluha ang Dios. Ayaw basula ang Dios. No, ayaw basula. Kaysa dihang muduol ka ug mobalik ta sa tiilan sa Dios. Bisan unsa pa ka bugat, unsa pa ka itom sa imong sala, andam gyud ang Ginoo mo brawat nato. Itong palakpakan natong bringis. Grabe gyud. Bisag unsa ka miserable sa imong kahimtang karon. Yes, maingon ka nga ang mga tao nagtan-aw nako dili ko maayo, ang mga tao nagtan-aw nako nga daotan ko dili na tinuod mga igsuon. Ang Dios mo'y nagtan-aw nimo kung unsa nakakaron. Ang Dios padayon sa pagpangalagad bisag unsa pa ka miserable ang imong kinabuhi. Work out to your own salvation. Padayon. Padayon kay magapamuhat pud ang Dios, magasulbad ang Ginoo. Nga naakas kahimtang karon nga murag dili maayo, sulbaro na sa Ginoo kung ikaw magapadayon, dili ka magpalayo, dili ka magkaluya. Sulbaro na sa Ginoo, salaon na sa Ginoo sa iyang pulong. Kanang imong kinaiya karon, kanang imong kahimtang karon. Ano man, you know your starting point diha sa pagpangalagat. Nindot pud no kung mohumanta. Stay with the truth. Barog sa kamatuoran, pabilin yun. Pabilin diha sa Ginoo. Hindi maluya na ganita. Di na mo simba. Naigo na pugong. Ayaw. Padayon. Mabitaw tong dahi usa ka dito sa baybay. Naay ni kanta sa baybay nga. Nagkanta man to siya sa kuan, sa bar ba. Nagkanta siya sa bar. Pagkabuntag pagkadomingo na simba man.
Motong amo gi mga leaders amo din giingnan si Pastor Don. Pastor Don ngano ni kanta man na siya Pastor Don, ni kanta man ito sa bar gabi. Si Pastor Don. Maayo gani kay ni Simba. Unsa na lang magwa pa ni Simba? Unsa man na inyong gusto? Kay kining simbahan, lugar ni sa pagpanindot sa kinabuhi sa tao. Umay gani na kay ni Simba. Nga nagubot na pod mi kay pag praise and worship payre naman kaayo ang praise and worship, grabe mga worship leader ta singer hapak-hapak mo tindog na gud drummer payre na kaayo mura na siyang nagdisco nag-ingon mo siyang lawas ko hala nalain naman niya sinayawan so giduol ni pastor na sis ay sorry pastor abi manahog na ako sa diskohan oh Mas pastor sagdira importante ni Simba naaka sa sala, naaka sa kaluya, naaka sa problema. Mupalayo ka sa Ginoo. Di mo nga iduok ka ni Satanas. Pero naaka sa kaluya, naaka ni anak tanan, Simba para mahawhawan ka. Mahawhawan. Napod may membro sa inupakan nga si tatay. Hiniskuhon malagi daw siya. Manggudjod mga igsuon og inig praise and worship. Mangita siya pares no tay dili mangguni sa baylihan tay siya ay abinahog sa baylihan ni kay mangita ang jugog pares ning matumingon nga sige tay pares na laman tatay daig na sa Ginoo kay sayaw sa duro siya inani di ay o ingon ana so kana ba mga klase nga inana mga igsuon nga tao dili na nimo bugal-bugalan dili na nimo ko kaluy-an nimo nganuman naapay buhat ni Satanas nga nagapos nila. May nana. So kung naa ka sa kaluya, naa ka sa mga katalagma, naa ka sa mga balatian, naa ka sa tanan nga dili gyud maayo nga nahitabo sa imong kinabuhi. Padayon. Padayon para ang pulong sa Dios musaan sa atong kinabuhi para mahipno ang atong kinabuhi. At least maanam-anam og sala. Dili man siguro tanan nga masaha gadud sa Ginoo tanan, anam-anamon ratag sa nga kanang ditan hinungo ka. Mingon na kag kuliring. Oh, imo ra gid ay oh. Pistola. Oh. Ko anaon ta to. Naanay anam-anam. Ay, Jesus. Ana ba? Lami na gadto kay imong kamot dali ra makabakjaw. Dali ra makasuntog, dali ra makalapar. Maingon na lamang ka. Anam-anam nagsala sa Ginoo. Oh, kana itong mga baba namo nigsala sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga nindot ang path. Oh, path. The word of God is a light, no? A light to my path. Ang imong pulong o Dios mao'y suga sa akong mga tiil, lamparahan sa akong agianan. So timan-in na ninyo ha nga ang path di ay mao na siya tumong sa atong kinabuhi. Human ang atong attitude. Kaya kining atong attitude mga igsuon bisan pa siguro magbuwa na imong baba og wali sa imong bana, wali sa imong silingan, wali sa imong asawa, nya libakira ka, hinungo ka, di gyud na muuntol gyud na. Bisa pa. Storya pog pait labaw pod. Ana ra imong silingan. Sa imong silingan imong kauban sa panimalay. Pag nanakas ka matuoran, mangayo na tagtabang sa Ginoo. Oh, mga na tagtabang. Mao na mga igsuon nga kinahanglan gyud ay ta nga magpasala ta a life filtered by the word of God. Andungan ta ang kinabuhi nga gisala sa pulong sa Dios. Usob, ang kinabuhi nga gisala sa pulong sa Dios. Pikpika imong katapad, nasala na ba? Nasala na ba? Hapit na? Oh. Oh, salaa o salaa. Oh. Oh. Oh, salaa o na. Oh, so kanang mga ginagmay nga mga saon sa Ginoo. Mao na siya mga igsoon. So, ang main na to nga verse 119 verse 105, ang imong pulong o Dios mao'y suga sa akong mga tiil o mao'y lamparahan sa akong agianan, the light to my path. Mao na mga igsoon. So nasabtan ba ang mensahe nining kabuntagon? O atong basahon ang Salmo 121 last 1 to 8. Atong basahon de. Okay. Sa help ni siya ha, milantaw ako sa kabukiran o nangutana.
Diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas. Dili matulog ang imong tigpanalipod. Hala ka grabe sa Ginoo no. Di gyud ay siya matulog sa pagpanalipod nato. Mao din ang giingon sa kuan nga Biblia nga adlaw o gabi ako nagatan-aw kanimo bisan sa imong pagpahulay. Hala, ang dili magampo, dili matanaw sa Ginoo. Mudritso rag katog. Busog pagyud hagok. Mutiurok daw. Oh, di bang ka adlaw o gabi, adlaw nagatanaw ang Dios sa imong pagbiyahe, sa imong pagpanglaba, sa imong negosyo, tanan. Mao na nga, pray without ceasing. Kuntak sa Ginoo kanunay, Lord, nagbiyahe ko, Lord. Lord, salamat na human akong trabaho, Lord. Lord, salamat Ginoo nga ikaw naghatag og kusog. Ana, salamat Ginoo, tagay kog pailog, pasensya, pagpugong sa akong kaugalingon. Tagay ko Ginoo, salaag yun ang mga kinaiya Ginoo. Oh, mao na nga kamo mga asawa. Mutawag ra gani ang bana nga, hello day, kumusta man ka? Di amayo man. Awara ag kinaiyas asawa. Kumusta mga bata day? Di siaw liwat nimo. Awara. Time sa day. Ayaw na kay daghang kong trabaho. Gibutang. Nalain ang bana, nunsan mo asawa nga mamanghag man lamang kalit. Wa man mo maghinangkan nga manglabok. Ay nitawag sa kuan usa. Agoy pagtawag sa hello na. Di mo kakita sa kong number. Wa na. Mura nagkabadyo nga kakabadyo ko na gayod. Na mao na inyo gusto. Oh, matawag gani ang bana na tarong nga gyud tubag. Kung inanangin mong tinubagan, wa pa masala. Napay sa anunon. Dahil lutua ang sudan. Humanamig kaon. Ikaw luto diha, humanamig kaon. Ayaw. May gani ka nagdag sudan. O di po magda. May inong da. Kalibog yun. Libog yun yung babae. Usahay. Oh, mao na nga. Magsinabtanay ragod mo mga igsuon. Aron di mo maglalis. Kayo makaingon kasi mong kaugalingon nga. Nganong mag-away na may sahong bana, sahong asawa, kanunay. So, susihain mong kaugalingon. Ay, naaday ko'y sayop. Naapod siya ay sayop. So, understand the weaknesses of others. Pag sinabtanay, kay dagko naman mo nagkita, lain mo tag-background. Inana, nganong naminyo man ka, di man ka gusto magluto. Oh, nganong naminyo man ka, kami no, kung wa si pastor, hayahay ka adjumi. Mga bata gagmay pa, hayahay mi, kami nga ko, mga bata, magpandisal rataron haog sampurado. Okay ma. Matugtog kami. Pag naa si pastor, pirte naghanang lutoon, ay kinhason, na isda, na kung saon, manidaghan naman yung batonon, oy. O, may ngon sa pastor, anak, anong naminyo man ka, nga di man dahi ka muluto, anak. Gisamay ang palutoon, madtukos lain. O, inana mga igsuon. Mauna na, magsinabtanay ra para di maglalisay. O, magsinabtanay, mga alawansi sa asawa. O na may panginahanglan ng asawa, bisag na aramis bay. Saan mapagpalit og lipstick nga tag 30 pesos na sa kuan? GNF. Naipulbo nga tag 20. Kung saan man na? Tagaan po mininyog allowance sa 100, 200. Lipay na kayo may anak. Pang shampoo na mo. Ang unsa pa diha Mo na, di may mga yog dagko, jud. Inana ra. Nga, tagaan yun ninyo pagtagad ang panginahanglan pod sa asawa. Nang naimulabay puto, naimulabay iraid, wa may ikapalit. Maglaway mi. O inana, binlan gyud allowance. Amo na. May mitos pastor, madto na ko mao day 200 ma, day 100 mao basig na imulabay nga makaon. Inana ba? Sabtara gud ninyo inyong asawa pag sinabtanay pud mo mga asawa ba na inana. Pikpikan yung asawa, hamin yung asawa. Pikpika. Ay raman. Tara dito. Okay. So, the life filtered with the word of God. Oh, ang kinabuhi. Ingna dayon sa inyong panimalay nga, oy, saa usa nang imong kinaiya ha.
sa o sa ana. So, the life filtered by the word of God. Atong ipasala sa Ginoo. Anam-anam ang atong mga kinaiya o batasan. So, ang Ginoo magapanalangan siyang pulong na humanata og manindog ta mga igsuon.